तो नमस्कार फ्रेंड स्वागत करुच्ची आज गोटे निजुक्ति खबर को देखु आपण मानकर ए क्यों पोस्ट रोचे केमी पकई पारे ए प्रोसेस कौन रोचे केमी प्रोसेस रे ए पकईबे सबकि गाइडलाइन अनुसार स्टेप बाय स्टेप कहवाक जाऊँगी से भिडटा को शेष पर्यटन जाए निश्चय देखु ए टू जेड नोटिफिकेशन ठारू आरंभ करी एप्लाय पर्यंत मु कहवाक जाऊँगी वीडियो जदि भल लगुच लाइक टे करंतु ओ सर्वप्रथम यही बोली इनफॉरमेशन पाइबापी चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आपण मैंने देखी पार्थिवे जगह जिला स्वास्थ्य समिति वैकेंसीटा आसी आपण मैंने कर जॉब वैकेंसी 2024 ये जगह लिखाई देखी पार्थिवे ए बयस 18 रु 40 वर्ष रहुअछि आपण मानकर बयस 18 रु 40 वर्ष होइतले एथिरे आपण माने आवेदन करि पारिबे। दरमा कथा देखिबा ताहाले एथिरे 20,470 टंका पर मंथ मिलुअछि। एथिरो ऑर्गेनाइजेशन नेम कथा देखिबा ताहाले जिला स्वास्थ्य समिति रहुअछि। कैटेगरी एथिरे ओडिशा गवर्नमेंट जॉब रहुअछि। आपण माने ए जगह देखि पारुथबे। नेम ऑफ द पोस्ट क्यों कौन पोस्ट रोचे चलो देखा अकाउंटेंट कंप्यूटर असिस्टेंट अटेंडेंट युड़िक तीन गोटी पोस्ट रोचे आपण मानकर हु कैन अप्लाई आपण मैंने देखी पारुथिबे ए जगह ऑल इंडिया कैंडिडेट ए आवेदन करि पारिबे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग टी आपण मानकर रहिबो ओडिसा रे एका रहिबो ओडिसा भितर आपण माने जे कोनोसी गुटे जगह रे गुटे पाई पारिबे सिलेक्शन। इंटरव्यू डेट 13 फेब्रुआरी 2024 रहुअछि। एइथिरे आपण माने इंटरव्यू माध्यम रे आपण माने सिलेक्शन पाइबे सेथि पई आपण मानकर इंटरव्यू डेट ए जगह रे दिया जाईछि 13 फेब्रुआरी 2024 दिया जाईछि। एथिरे जेंडर टा देखिबा ताहाले उभय पुरुष एवं महिला रहुछि। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कथा देखिबा ताहाले आपण माने केउटा पढ़ी कि पास होइतिले आपण माने एथिरे आवेदन करि पारबे। चलो देखिबा मैट्रिक बैचलर डिग्री एटा करिथिले आपण माने एथिरे पकाई पारबे ओ बैचलर डिग्री मार आपण मानकर 50% थिबा आवश्यक करूची। ओ एथिरे आपण माने कंप्यूटर भी मागुची पीडीसीए किंबा डीसीए ए भली कंप्यूटर सर्टिफिकेट जे कोनोसी गुटिए थिले भी मध्य होबो आपण मानकर। चलो तलकू आ कोन देछि देखिबा ए यारे देखि पारथिबे एज लिमिट कथा देखिबा ताहाले 18 रु 40 वर्ष थिले आपण माने एथिरे पकई पारिबे। एज रिलैक्सेशन सुविधा ओबीसी स्टूडेंट मानक पई 3 वर्ष एज रिलैक्सेशन सुविधा रहुछि। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 5 ईयर एक्स रिलैक्सेशन सुविधा रहुछि। एक्स सर्विसमैन 5 ईयर रहुछि। एई बोली सब किछि रहुछि एज रिलैक्सेशन सुविधा गुड़िक। सैलरी कथा देखिबा ताहाले 20,470 टंका पर मंथ रहुछि आपण मानकर सैलरी। सिलेक्शन प्रोसेस चलो देखिबा सिलेक्शन प्रोसेस टी देखि पारुथिबे यारी मार असेसमेंट रे आपण 40 मार्क रहुअछि। कंप्यूटर टेस्ट रे आपण मानको 40 मार्क रहुअछि। भाइबा रे आपण मानकर 40 मार्क रहुअछि। ए भली रहुअछि आपण मानकर एग्जाम टा जेउटा आपण माने देई पारिबे आपण इंटरव्यू भाइबा ए भली अछि। कंप्यूटर टेस्ट भी आपण मानकर एथिरे हेबो। ए जगह देखि पारुथिबे एप्लिकेशन फी गुड़िक देखिबा ताहाले आपण मानकर ऑल स्टूडेंट सब स्टूडेंट माननको फ्री अछि। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी जे कोनोसी स्टूडेंट हेले भी आपण माने फ्री रे आवेदन करि पारिबे कोनोसी पैसा एथिरे लागू नाही। इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट गुड़िक चलो देखिबा ए जगह रे प्रथमे आपण मानकर डॉक्यूमेंट लागुची ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट लागिबो 2टी पासपोर्ट साइज फोटो लागिबो 1 आईडी प्रूफ
ভোটর আইডি, আধার কার্ড কিংবা ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଏହି ତିନି ଭିତରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସିଟି ଗୋଟିଏ ଅଛି ଦେଲେ ଚଳିବ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଗିବ। ତାପରେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଗିବ। ଏଭଳି ରହୁଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର 13 ଫେବୃଆରୀ 2024। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବି ଆସିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ନବରଙ୍ଗପୁର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁ କିଛି ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ତାରିଖ ବି ଦିଆଯାଇଛି 20/1/2024ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର এইটা ପଠାଯାଇଥିଲା ଓ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ବି ଏଇ ଜାଗାରେ ଦିଆଯାଇଛି 1523 ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଡ୍ରେସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଏଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ପଠାଇ ପାରିବେ। এই এড্রেস ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ এই ଏଡ୍ରେସ୍ଟା ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରିବେ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବି এই ଏଡ୍ରେସ୍କୁ କପି କରିକି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ବି এইଟାକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଦେଖିପାରୁଥିବେ এইଟା ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ ଯାଇକି এই ଫର୍ମକୁ କାଢ଼ିକି ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ ଓ କେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଚାଲ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟିଏ ପାସବୁକ୍ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଦେଇଦେବେ। କେଉଁ ପୋଷ୍ଟରେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି এই ଜାଗାରେ ଲେଖିଦେବେ। এই জায়গায় ফার্স্ট নেম দেখিপাରୁଥିବେ ଦେଇଦେବେ। ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଦେଇଦେବେ। এই ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଦେଇଦେବେ। এই ଜାଗାରେ ସେକ୍ସ ଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ନିଜର ଜେଣ୍ଡରକୁ ଦେଇଦେବେ। মেল ହେଇଥିଲେ মেল ଦେବେ, ଫିମେଲ୍ ହେଇଥିଲେ ଫିମେଲ୍ ଦେଇଦେବେ। এই ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଇଦେବେ। এই ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ SC ST ଯେକୌଣସି ଆପଣ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ହେଇଥିଲେ এই ଜାଗାରେ ଦେଇଦେବେ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ এই ଜାଗାରେ ଦେଇଦେବେ ଓ এই ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ଟାକୁ ଭରିବେ। ଚାଲ ଦେଖିବା ତଳକୁ କ'ଣ ରହୁଛି। ଜିମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ এই ଜାଗାରେ ଦେଇଦେବେ। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ। ଆପଣମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କହିପାରନ୍ତି ଲେଖିପାରନ୍ତି ସେଇଟାକୁ এই ଜାଗାରେ ଦେଇଦେବେ, ଭରିଦେବେ। 1/1/2024 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଏଜ୍ ହୋଇଛି এই ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ନେଇଯିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜ୍। ଏଭଳି ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନେବେ। এই ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ এই ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ଭରି ନେଇ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍, ସିକ୍ୟୁର ମାର୍କ, ଫୁଲ୍ ମାର୍କ, କେଉଁ ଇୟର୍ରେ ପାସ୍ ହୋଇଥିଲେ এই ଜାଗାରେ ତଳରେ ବସାଇ ଦେବେ। এইଠାରେ এই জায়গায় ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋର୍ଡ଼, এই ଜାଗାରେ ବୋର୍ଡ଼ ବସାଇ ଦେବେ ଓ এই ଜାଗାରେ +2 ମେଟ୍ରିକ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ এইଭଳି ସବୁକିଛି ଭରିଦେବେ, ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ନେଇଯିବେ। ଯଦି ଏଥିରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯଦି ଅଛି এই ଜାଗାରେ ଭରି ନେଇଯିବେ। ଆପଣମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯଦି ଅଛି, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ ତ ତାହେଲେ এইଟାକୁ ପ୍ଲେନ୍ ଛାଣିଦେବେ। ତାପରେ ତଳକୁ ଏଇଭଳି ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରି ନେଇଯିବେ। এই ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡେଟ୍, ଆପଣ ଡେଟ୍ ଦେଇଦେବେ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ପଠାଉଛନ୍ତି। এই ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ଲେସ୍, ମାନଙ୍କର ନିଜ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଦେଇଦେବେ। এই ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଲାଗିବ। এই ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଦେଇଦେବେ ନିଜର। এইଟା ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ଏଥିର ଆଡ୍ରେସ୍। ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ପଠାଇବେ ତ ଆପଣମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍କେ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସେହି ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ପଠାଇ ପାରିବେ।